And for test fire ulit tayo guys, na atay airsoft rifle. So this is LT29 Proline Gen 2 M4 AAG rifle. And so this is Lancer Tactical guys. Order from us ni Sir Peter Tan all the way from General Santos City. So i-call natin si Sir for test fire. Ayun. Ayun, hello sir. Welcome sa Alpha Strike. JPAT sir. Okay, dungog ko nimo. Okay. So, muna itong unit, sir. LT29 Gen 2 Proline M4. Na siya double magazine housing, sir. Diri sa baba. So, naapod siya free nga duha ka magazine. So, isa ka short mag. Tapos, isa ka long mag. Alright? Yes, sir. Pero short lang siya. Okay, and then nasa freezer na charger, battery, and of course, isa ka bag na bala. Okay. Okay, so test fire tayo sir ha. Insert battery ako and then fire natin. So sa pag-insert battery sir, press, tapos push, pull pala, pull. Yun. So muna yung battery sir, reversible. Kung ano ba, magkumpara ng battery na, sir ba? Mapalitan niya. Yes sir, pwede gani ka mag-order na lang daan og spare battery. Dali lang ni siya itaod sir. Na. And then, test fire muna natin sir ha, wala mo nang bala. Guys, pag ano ako ha. Tapos, full auto, sir. Balahan ako, ha? Kaning long mag. Sir, ang free long magazine mo is kaskas siya. Kaskas ni mo siya upward. Para mo saka ang bala, sir. Pag ma-feel ni mo nga nagabuto siya, pero walay nagagawas nga bala, ikaskas lang mo siya diri as ilalom upwards. And then, usahay na ay time nga kung yugon mo siya, napasisud bala, pero mag-wonder ka, walay ni gawas, dungagi lang. Okay. 300 rounds, sir. Okay, test fire ko guys, ha? Okay. Okay. Semi ta, semi. Firing. Kita ko ni mo? Nag-video na ba ko ani, ha? Okay. Okay. Tapos, full auto ta. Firing. Sir, ihabol na mo karon after lunch. Ang Jensen sir, within 7 days lang man. Okay. Salamat. Thank you. Bye-bye. Yun.